बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते बक्कर से मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली ने असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मोहिउद्दीन के हमरा जना गेट, बानो बाजार और अंदरूनी बाजारों का दौरा किया। उन्होंने सफाई, ट्रैफिक, नज़्म ज़ब्त और ब्यूटिफिकेशन प्लान का जायजा लेते हुए तजावज़ात के खात्मे, यकसा साइन बोर्ड्स और बेहतर सफाई के अहकाम जारी किए। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान ने हदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। खबर शामिल करते बक्कर से मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सरगोदा मैडम शाकरा नूरीन की खसूसी हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल बक्कर मलक मुश्ताक हुसैन ने मुस्तक और बसारत से महरूम खसूसी अफराद में गर्म कोट, जर्सियाँ, चादरें और दीगर मलबूसात तकसीम किए। इस मौका पर खानसाई फाउंडेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट के अफसरान ने ताउन किया, जबकि समाजी हलकों ने इस इक़दाम को सराहा। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हेड पंजतन के मुकाम पर नाकाबंदी के दौरान 1200 लीटर गैर मेयारी दूध तल्फ कर दिया। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ की सरबराही में होने वाली कार्रवाई में दूध के सैंपल फेल होने पर सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जबकि 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक शहरी घरेलू इस्तेमाल का दूध मुफ्त टेस्टिंग के लिए किसी भी फूड अथॉरिटी दफ्तर से चेक करा सकते हैं। खबर शामिल करते हैं कसूर से। अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक NA 123 के सोरा गांव में मशीर वज़ीर आज़म बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तानों सफ़रान शबीर अहमद उस्मानी ने निसार नंबरदार के बेटे की बारात में शिरकत करके अहले खाना को मुबारकबाद दी। बाद अज़ां नश्तर बाज़ार में इलेक्शन में कामयाबी के बाद ताजिर बरादरी के मुंतखब वफद ने शबीर अहमद उस्मानी से मुलाकात की, जिसमें दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। शबीर अहमद उस्मानी ने मसाइल के हल की यकीन दहाई कराते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम और ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलक मोहम्मद अहमद खान की रुकन सूबाई असम्बली मलक इरफान शफीक खोखर की वफात पर इज़हार ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश का आमद। वाक़ई वज़ीर मुमलिकत मलक रशीद अहमद खान भी हमरा थे। कायम मकाम गवर्नर की मलक इरफान शफीक खोखर मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत और फातह इख्वानी की। मलक मोहम्मद अहमद खान की मरहूम के अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। मलक इरफान शफीक खोखर मरहूम की सियासी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। मरहूम की सियासी व पार्लिमानी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। कायम मकाम गवर्नर की मरहूम की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। खबर शामिल कहते हैं कि कसूर से हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक SDO बहादुरपुरा सब डिवीज़न मलक अरशद अवान ने बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद C49 न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि वो ऐसी कसूर सर्कल और एक्शन रूरल जावेद इकबाल की हदायत के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी दयानतदारी, मेहनत और खुश असलूबी से सरअंजाम देंगे। मलक अरशद अवान का कहना था कि बहादुरपुरा सब डिवीज़न में बिजली की चोरी, गैर कानूनी कनेक्शन, ओवर बिलिंग और दीगर तमाम बेज़ाब्तियों के खात्मे के लिए सख्त और मौसर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि बिजली चोरी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि ईमानदार सार्फिन को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाएगा, सार्फिन की शिकायत के फौरी इज़ाले को यकीनी बनाया जाएगा और बिजली के निज़ाम में बेहतरी के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत काम किया जाएगा। SDO मलक अरशद अवान ने इस अज़म का इज़हार किया कि अवाम और लेस्को के दरमियान इत्तेमाद की फ़ज़ा कायम की जाएगी और इदारे के साख को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखी जाएंगी। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक खेमकर रोड कसूर में मियां जुबैर के डेरे में नामालूम चोरों ने वारदात करते हुए वाटर पंप समेत कमरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालिक का कीमती सामान चोरी कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चोर रात की तारीकी में डेरे में दाखिल हुए और एक के बाद एक कमरे के ताले तोड़कर कीमती अशिया, नकदी और दीगर सामान समेट कर फरार हो गए। वारदात के बाद सुबह के वक्त अहल खाना को नुकसान का इल्म हुआ तो फौरी तौर पर मकामी पुलिस को इतला दी गई।
اہل علاقہ نے اس واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ جیوکوا سے چند قدم کے فاصلے پر رینجرز کی موجودگی کے باوجود اس نوعیت کی بڑی واردات ہونا سیکیورٹی انتظامات پر سوالی نشان ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے چوری شدہ سامان برآمد کیا جائے اور علاقے میں گشت بڑھایا جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کا تدارک ہو سکے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور جلد ہی ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہماری اینکر پرسن نفیسہ راجپوت کی رپورٹ کے مطابق ایم پی اے ملک عرفان شفیق کھوکھر مرحوم کی نماز جنازہ داتا ہنجر پیر قبرستان میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی اور علاقائی شخصیات سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر نمبردار ملک شفیق کھوکھر، ایم این اے ملک سیف الملک کھوکھر، صوبائی وزیر پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر، ایم این اے ملک افضل کھوکھر، ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر، ایم پی اے ملک خالد کھوکھر سمیت دیگر معززین بھی موجود تھے۔ شرکاء نے مرحوم کے بلند درجات مغفرت الواقعین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اس موقع پر قائدین نے کہا کہ ملک عرفان شفیق کھوکھر مرحوم ایک نیک سیرت، خوش اخلاق اور سماجی شخصیت تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں علاقہ اور عوام کی خدمت کی ہے۔ خبر شامل کرتے لاہور سے ہمارے اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق ایم پی اے ملک عرفان شفیع مرحوم کی نماز جنازہ داتا ہنجر پیر قبرستان میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی اور علاقائی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر انجمن داعیہ پاکستان ضلع قصور کے چیئرمین حاجی محمد اکرم ذکی نے مرحوم کے لواحقین سے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ غمزدہ خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نماز جنازہ میں نمبردار ملک شفیق کھوکھر، ایم این اے ملک سیف الملک کھوکھر، صوبائی وزیر پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر، ایم این اے ملک افضل کھوکھر، ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر، ایم پی اے ملک خالد کھوکھر سمیت دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے مرحوم کے بلند درجات مغفرت الواقعین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ قائدین کا کہنا تھا کہ ملک عرفان شفیق کھوکھر ایک نیک، خوش اخلاق اور عوام دوست شخصیت تھے۔ خبر شامل کرتے قصور سے الحاج شوکت نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق قصور کے علاقہ قتل گری چوک دربار سید بابا شیر شاہ بخاری کوٹ پیرا میں پی ٹی سی ایل اور انٹرنیٹ سروس کئی دنوں سے معطل ہے، جس سے طلبہ اور کاروباری افراد شدید متاثر ہیں۔ سجادہ نشین سید پیر منشا باز بخاری نے ناقص کارکردگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین و ڈائریکٹر پی ٹی سی ایل سے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی اور سروس کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ اب تک اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ C49 رہیے باخبر مگر حقیقت کے